aspek details kok. Untuk travel ke tempat lain, ke kota-kota lain seperti London, Birmingham, ataupun Scotland, dan beberapa negara Europe, itu semuanya connected by train. So, kalau student mau ke kota-kota lain, the nearest train station itu ada di Milton Keynes atau Bedford. Mereka bisa nyampe sekitar setengah jam atau 40 menit by bus. Dan area kita itu sendiri dinamakan Oxbridge Ark, dan itu lokasi yang ditentukan oleh pemerintah UK sebagai pusat dari headquarter Innovation Entrepreneur Excellence. So what does it mean? Jadi kita itu kayak di daerah Silicon untuk high-tech businesses, beberapa headquarter dari company-company besar seperti multinational companies. Dan itu menguntungkan student apabila mereka mau internship atau mereka mau kerja setelah lulus dari Cranfield, jadi mereka nggak usah pindah terlalu jauh dan cukup approachable in case mereka ada interview dan sebagainya. Key facts about Cranfield, karena kita postgraduate university, um, fokus kita lebih ke industrial facing based university. So, what does it mean? Setiap program itu kita didesain langsung dengan industrial panel. Jadi beberapa tim dari industri yang bermacam-macam mendesain program kita untuk memastikan kalau subjek yang kita offer itu memang relevan dengan apa yang masih dibutuhkan dari company. Terutama program yang kita offer itu kan lebih ke engineering atau teknologi yang secara industrial wise mereka itu gantinya tuh cepat. It's a very rapid growth and develop throughout the years. Dan biasanya itu setiap 2 atau 3 tahun sekali memungkinkan untuk kita mengganti subjek ataupun remove all old subjects dan menggantikannya dengan new subjects untuk memastikan the relevancy. Dan itu menguntungkan student karena pas mereka apply kerja, they use the skill that they have learned during their postgraduate programs. Dan sebagai postgraduate university, ranking system kita pun berbeda. Jadi kita nggak ada di overall ranking. Karena untuk masuk ke overall ranking, university itu biasanya lebih di-assess di undergraduate. Tapi untuk kita sendiri itu kita masuknya ke per subject. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari QS ranking, semua program kita itu di rank berdasarkan subject. Untuk School of Engineering, sekarang ini kita di top 30 in the world. And School of Management, tergantung subjeknya, tapi semua program itu ada di top 75 in the world. Yang paling tinggi itu tetap di logistik dan strategic marketing. Kita di top 25 in the world by QS subject. Dan sebagai postgraduate university yang lebih fokus ke area engineering, kita juga invest banyak banget di facilities labs dan semuanya itu industrial scale machine. Jadi banyak mesin yang dipakai secara langsung dengan company-company dan beberapa industri ataupun academic team in the UK from other university come to the university to use our facilities. Dan sebagai postgraduate university, our student ratio, it's also quite interesting. Sekarang ini kita di 1:6 to 1:8. Jadi setiap profesor itu biasanya cuma handle sekitar 6 sampai 8 student. So it's kind of benefits the students in a way because if the students want to approach the supervisor outside the class hours or they want to ask more about the job prospects, professional qualifications, is kind of help them to get a better advice. Dan kita juga fokus lebih ke employability. Sekarang ini di top 10 in the UK for the employability wise. So we give students a lot of supports that they need in terms of the job prospects and employability focus after graduation. Ini key facts untuk School of Business seperti yang tadi aku mention. Jadi School of Management kita ini ranking dari UK. So top 5 in the UK for the School of Management. Top 150 in the world for the QS subject buat business management.
Dan seperti yang tadi aku bilang, setiap programnya itu didesain langsung dari company dan ini kerjasama kita dengan company-company yang ada. Um, Total sekitar 1.500, tapi cuma beberapa well-known logo ataupun some government institutions yang ada di screen ini. So, we are actively working with them in helping our students to build the best excellence academic. And setiap proyeknya juga banyak yang dikolaborasi langsung dengan industrial project yang ada di company-company ini. Total students population sekarang ini ada 5.800. Jadi kalau dibandingkan dengan populasi student dari UK universitas lainnya emang jauh lebih kecil karena emang cuman postgraduate di master atau PhD. Dan rasio antara UK students dan international students quite interesting and Cranfield sekarang ini ada di 50-50. Alasannya kenapa? Karena di universitas lain kebanyakan British students atau home students itu bakal ngelanjutin pendidikan sampai S1 dan nggak semuanya akan lanjut di S2 dan S3. Makanya rasio studentsnya itu cukup balance antara international dan home students. Untuk course structure di Cranfield, jadi untuk master itu program kita 12 bulan, biasanya student mulai di September, selesai di Agustus akhir, ataupun Oktober awal, selesai di Agustus akhir ataupun awal September di following year. Secara program kita bukan semester base, jadi dia terbagi dari 3 stage, terutama student-student di area engineering. Jadi student mulai di September, biasanya September sampai Februari atau Maret, mereka udah harus nyelesain semua modules dan kelas-kelas juga. Jadi sistem pembagian kelasnya itu bukan berdasarkan semester, jadi biasanya itu 1 week on, 1 week off, ataupun 2 week on, 1 week off. Jadi misalnya mereka masuk di bulan Oktober atau September, mereka akan mulai dari satu subjek. Dan sepanjang minggu itu cuma pelajaran subjek yang sama, full time, like a full time job, 9 to 5 normally, Monday to Friday. And then after the end of the session of that particular subject, they will be given the assignment or projects, then they will work on it. The academic will give them a sufficient time for them to finish the project. And normally the deadline is like within 2 to 3 weeks. Dan setelah 1 minggu off misalnya, dan mereka akan lanjut ke subjek berikutnya. So I can say it's per block instead of per semester. Dan setelah 7 sampai 8 bulan, biasanya sekitar bulan Maret, mereka akan lanjut ke group project. Nah, ini group project is relevant with what's the issue that the industry have at the moment. So there will be sometimes that they will work with the company. So it's an ongoing project. So it's not just a case study. Dan mereka akan ada chance buat present the final work with the industrial panel. They can use it as their portfolio, and some of the students can build the connection or networking with the industrial panel. Karena mereka ada chance untuk pitch their idea for the final presentation. 3 bulan terakhir biasanya tesis, mereka akan ada guidance supervisor yang akan membimbing untuk tesis atau kayak skripsi gitu di Indonesia. Untuk School of Management, the course structure might not be the same karena kita nggak ada group project untuk School of Management, tapi setiap programnya akan ada aktivitas tertentu. Jadi misalnya kayak logistik atau supply chain management, itu student ada yang namanya company visit. Jadi mereka akan visit beberapa company dan itinerary-nya akan dikasih ke student gitu. Jadi mereka bisa lihat industrinya apa aja yang mereka visit untuk melihat operasional, the real operational di company itu kayak apa. Dan ini untuk PhD. Jadi PhD kita itu 3 tahun, full research, no subject at all, ataupun no coursework. Jadi untuk intake PhD itu ada lebih banyak di bulan Januari, Juni, sama September biasanya. Tapi untuk PhD, student harus cari supervisor dulu
Jadi mereka harus buat yang namanya research proposal atau at least research interest. Contact the supervisor. Once the supervisor confirm, then you can start process the student's application. Untuk so this is the specialism that we offer in Cranfield. Jadi kita lebih ke niche programs. We are the biggest school for the aerospace engineering postgraduate level in the UK. Jadi kalau misalnya student mau, biasanya banyak student yang punya degree di aerospace engineering dan mereka ke Cranfield untuk specializations. Jadi misalnya kayak ada aerospace vehicle design atau aerospace dynamics. Jadi biasanya itu tergantung dari student nantinya mereka mau kerja apa. Terus mereka ngambil something very very specific. So just an example, sekarang ini kan AI lagi berkembang banget di semua sektor, termasuk sustainability. So we just launched this program, I think 2 years ago, for data science and AI for sustainability. So the program is more towards specializations. So normally the students already know like what kind of job or career that they want to pursue in the future. Jadi yang di screen ini beberapa specializations yang kita offer untuk student. Dan di awal tadi aku sempat mention beberapa facilities dan ini ada beberapa unique facilities yang nggak di-offer di university lainnya biasanya. So, we have Canfield Impact Center. Ini biasanya lebih ke student air transport kita. Jadi kita ada program otomotif dan motorsports. Dan kita kerjasama dengan FIA. We are the center for the crashing test center for the F1 cars. So it's very practical for the students to try out directly what they learn in class. Dan kita juga ada Cranfield Ordnance Test and Evaluation Center. Ini biasanya lebih buat ke persenjataan atau military students untuk our School of Defense courses. Dan Accident and Investigation Laboratory itu untuk student di aerospace. Terutama banyak student di Indonesia, sponsor-sponsor student, dari student yang kerja di PNS ataupun pemerintahan, mereka ngambil di Safety and Human Factor in Aviation, dan mereka akan pakai labs ini untuk investigate the plane crash atau some of the air accident. Ini contoh lainnya, ini lebih ke hydrogen. Jadi sekarang Indonesia kan lagi ada fokus di sustainability. Jadi mulai kita cukup lihat banyak perkembangan dari inquiry buat student yang kayak mau ngambil sustainability, clean energy, renewable energy. So these are some of the facilities that we offer for the students. Dan kita juga punya research airport. So we are the only university in the UK that have our own airport. It's not a commercial airport, jadi don't expect the students to arrive directly in Cranfield from Soekarno-Hatta ataupun bandara lainnya di Indonesia. Jadi ini dipakai emang lebih buat academic purposes. Um, Kalau kalian lihat di gambar pertama itu air traffic management facilities dan fasilitas ini emang dipakai di airport-airport di berbagai negara. So we use exactly the same system and the same facility that the students can use and apply in the real practice after graduation. Dan kita satu-satunya university yang punya National Flying Laboratory Center juga. Jadi pesawat ini dipakai sebagai classroom. So this is the small plane. Around 20 seater, dan ini ada apa yang biasanya yang buat passenger screen itu dipakai untuk retract all the data, real data pas pesawatnya take off. Jadi kelasnya akan dikondak pas mereka take off dan mereka bisa lihat langsung data-datanya sesuai dengan operasional pesawatnya. Dan terakhir, Digital Aviation Research and Technology Center itu sebagai kayak simulasi airport di kampus. So we invest a huge amount of money for this traffic control, passenger experience. So we are
well known for the air transport management and airport planning management as well. Ini contoh lainnya, jadi kayak otomotif, manufacturing, energy. Oke, untuk entry requirements, kebanyakan program membutuhkan at least dua, so lower second in the UK. Di Indonesia mungkin setara dengan 2,7 biasanya, sekitar 2,6 sampai 2,7. Kalau studentnya GPA-nya lebih rendah dari requirements yang ada, biasanya itu just ask the students to submit the application. If they have any internship experience or work experience, that's kind of help a lot. Karena yang assess application di Cranfield itu bukan cuma admissions, tapi juga course director. So they will assess every single documents that the students submit, including CV, personal statement, any additional professional qualifications that the students have, and we are taking everything into considerations when assessing the application. Dan untuk program aerospace, kalau misalnya ada student yang dari D4 atau penyetaraan dengan S1 4 tahun, selama di translationnya itu bisa dengan Bachelor of Applied Science, we used to have the case from Indonesia and we don't see any problem in it. So you can try the application buat student terutama kayak student penerbangan yang dari D4 di Indonesia gitu. English language biasanya kebanyakan program membutuhkan 6,5 dan setiap komponennya itu 5,5 sampai 6,0. So my suggestions mungkin kalian bisa cek di webpage langsung di bagian entry requirements dan lihat langsung di IELTS dan what's the sub elements needed for each of the course. Karena ada yang cukup tricky. Jadi misalnya butuh writing sama listeningnya 6,0, sisanya 5,5. Ada yang butuh 5,5 semuanya. So it's quite different, so it's better to check directly in our website. Kita juga terima tes lain seperti Kaplan Test, Duolingo, um, Cambridge, ataupun Pearson. So, not necessarily the students takes the IELTS, even though most of the students still take IELTS as their first preference. Pre-sessional, sorry, ini masih nggak update screen-nya. Jadi untuk pre-sessional untuk 2026, we are no longer running the program. So far now, the students must meet the entry requirements for the English to clear the English requirements conditions in their offer. Untuk pre-master, kita ada pre-master engineering ataupun kita juga kerjasama dengan Kaplan untuk pre-master engineering dan business. Untuk scholarship, ini untuk 2026 scholarshipnya. So this page is only for the School of Management. Yeah, this scholarship is not applicable for all other engineering or applied science related course. Jadi untuk School of Management, excluding MBA, kita punya dua scholarship untuk 2026, which is Merit Scholarship and International Scholarship. It works quite differently. Jadi untuk Merit Scholarship, it's automatic. So there is nothing that the students should do besides submitting the application. Jadi kalau misalnya mereka GPA-nya di atas 3,7, which is equivalent with UK first class, we will deduct 10,000 directly and we will state it in their offer letter. Dan untuk upper second biasanya di atas 3,3 itu students bakal dapat otomatis langsung 6.000. And if the students wish to have higher scholarship, which is 10,000 scholarship, terutama untuk student yang kayak upper second ataupun upper lower yang nggak ada scholarship sama sekali di offernya. But if they wish to apply for the 10,000 scholarship, which is for the international scholarship, they can. So just ask them to write the personal statement. Beberapa questions ada di website langsung untuk Cranfield International Scholarship, bisa dicek di website kita.
And the students can submit the scholarship application before 30th of April. Announcement-nya bakal dirilis 2 sampai 3 minggu setelah studentnya apply. So the students will get notified whether or not they are eligible for this 10,000 scholarship. Totalnya ada 40 untuk kuotanya. So just encourage the student to apply for this scholarship. Kalau ada students yang di bawah 3,3 misalnya, but they do have work experience and you see maybe like their first preference is Cranfield, um, you can try to let the students know that we do assess some additional scholarship for the lower second students, but it needs to be approved by the course director. So you can ask the students to write additional personal statement or highlight like why or highlight the working experience or some outstanding experience that can improve the academic qualifications of the students for the scholarship. Dan untuk MBA, we offer up to 50% deduction. So far, kita lihat ada beberapa student yang dapat 15.000 untuk MBA. So, if you have any questions for the MBA scholarships, especially, you can connect directly with our MBA team. So, this will be the link for you to connect directly with our MBA team. We have a specific MBA team that will assess the application and also to advise directly for the scholarship. Ini untuk scholarship lainnya. We are part of the Women in STEM for ASEAN countries this year. The deadline is 30th of April. Untuk Women in STEM ini cukup beda application-nya, I would say. Jadi the students need to submit the scholarship application first before they submit the actual application to apply for the course. Jadi bisa masuk ke link ini and ask the students to apply. And then they will get notified if they are eligible for this program. And once the students get notified, then they can apply for the course in Cranfield. Tapi kalau misalnya studentnya udah dapat offer letter mm, atau udah apply duluan, that's okay. The students can still apply through this link for Women in STEM scholarship. Scholarship lainnya khusus untuk Aerospace Dynamics, we offer 10,000 scholarship. Deadline-nya ada di 1st of May dan juga separate application. Jadi studentnya harus submit separate applications dari aplikasi yang udah disubmit untuk apply ke Cranfield. Scholarship lainnya untuk FIA Motorsports, Motorsports Mechatronics, deadline-nya di 21 Maret. Ini full scholarship by FIA, jadi studentnya harus apply langsung ke FIA-nya. Sisanya Chevening, dan kalau misalnya mau lihat detail scholarship apa aja sih yang ada di Cranfield, yang tadi aku sebutin itu kebanyakan scholarship yang di-apply untuk anak-anak Indonesia. Tapi kalau misalnya mau tahu lebih lanjut untuk scholarship di Cranfield bisa langsung cek di funding page kita, funding and scholarship page kita. Uh, Other than that, we are part of the LPDP Indonesia for 2026. Sorry, ini buat 2026 sebetulnya. So, as you might be aware that LPDP changed the format for this year. So, we are part of the Strategic Industry STEM Scholarship. So, these are the lists of the programs that are part of the LPDP this year. School first batch udah lewat. Palingan buat second batch nantinya, in case kalau ada student yang nyari di untuk program-program ini. A little bit about the campus life, karena tadi aku sempat mention kalau kita bukan di city center dan kita lebih di countryside area, which are we are quite separated from any other locations beside the university itself. Tapi di daerah Cranfield itu sendiri, which is our campus area, we have all the basic necessities that the students need, such as student accommodation, restaurants,
gym, childcare for the students that bring the family and kids over, cafe bar, some of the religious center. So we do have it all on campus. So the students do not need to worry like where to get all the basic necessities. Oh, dan convenience store juga ada di kampus. So they don't really need to go out of the area if they only need basic necessities. So it saves them a lot of expenses for the transport, unless if the students want to go to some fancy cafes or shopping malls or city center, then they will need to go to Milton Keynes or Bedford. But if not, then they can just get everything done on campus. Dan kita punya Cranfield Students Association, so these are the team that will arrange any other kind of activities for the students, such as cultural activities, sports activities, trips to some other cities in the UK. Jadi biasanya student bisa lihat kayak aktivitas apa aja sih yang lagi ada di CSA ini. Clubs and societies, as the university that is not located in the city center, I can see that a lot of students contribute in student clubs and communities, so they are quite solid, and that's the best place to know more students, to make friends with students from other countries. Kita juga ada PPI, jadi biasanya student-student Indonesia, they are quite solid. There are around 15 of them at the moment. So they do arrange their own activities as well for our PPI. Dan career development service. So this is the service that we give as part of the support for the students' employability. The service includes one-to-one coaching, interview preparation, CV supports, terutama untuk student yang mau stay di UK. Kalau misalnya self-funding students, they can stay in the UK for up to 1.5 years after graduation based on the current policy now. So they can approach this team directly. They will meet them during the registration week, so they know who to contact, where to go when they need some sort of support in term of applying jobs in the UK. Dan ada beberapa student yang memilih untuk internship to polish their portfolio, especially if they are planning to find a job in the UK after graduation. They can, even though it's not guaranteed for most of the programs. So they can approach this team, and then the team will be able to advise them where to look for the vacancies, what kind of vacancies available at the moment, and they can apply themselves for the internship. I have seen like some of the students do the internship during the thesis, so it's still possible. Nanti aku bisa share PowerPoint ini, so you can see some of our alumni network that is quite powerful all across the globe. Ini beberapa link link support. Jadi digital interactive prospectus ini untuk akses digital brochure kita. Dan sekarang ini juga kita ada student ambassador dari Indonesia. Jadi kalau misalnya ada student yang mau ngobrol langsung sama student yang udah lagi belajar di Cranfield, bisa connect langsung dengan mereka di link ini. Bisa buat appointment. So you can just search in the Unibody or this page, and you can chat directly with our students. Dan ini juga virtual experience. Jadi contohnya kayak di foto kedua ini di screen. So you can see all the information about the course, the ranking, some of the pictures, accommodation, and it will link you to the student ambassador page as well. So this page is quite useful. I like to show it to the students so they can get the full information in one page. Untuk agent portal, in case kalau misalnya student yang udah apply sendiri terus mau nge-tag, kita masih bisa tag sebelum kasnya keluar. So that will be the limit.
So if the students ask for visa assistance, just make sure that the CAS is not issued yet. Otherwise, we can no longer take the students under the agent. So that's all my presentation. We do have our social media account, so feel free to take photo of this QR code to connect directly with our team. So that's all. I hope you'll find it useful. So if you have any questions, feel free to ask me or yeah, ask the team from Yes Education. Thank you. Thank you, Kak Cynthia, presentationnya. Oke, kita tadi ada beberapa pertanyaan, Kak. Satu udah aku jawab karena tadi tanya tentang UG programs, while Cranfield hanya fokus ke PG ya, Kak ya. Mm-mm. Nah, ini ada yang tanya tentang average tuition fee tiap programnya dan living cost untuk tinggal di Cranfield ini kira-kira berapa, Kak? Oke, untuk tuition fee tergantung dari programnya. Range-nya itu dari 18.000 sampai sampai 50 sampai 49.000. Which is range-nya emang it's quite a huge gap, I know. Jadi patokannya itu lebih ke paling mahal tuh MBA. Jadi MBA itu sekitar 49, hampir 50.000. Di tengah-tengah itu ada banyak program yang sekitar 30.000. So most of the programs is at that fees. Jadi kayak MSc Aerospace, business business related program itu biasanya di sekitar 30.000. Dan yang 18.000 itu biasanya yang related sama sustainability, Ya, environment. thank you. Untuk living costs, same. The gap is also quite different depending on the lifestyle. Tapi kurang lebih sekitar 1.000 sampai 1.200 it should be sufficient. Jadi 1.000 sampai 1.200 itu biasanya kita patokannya itu studentnya single room, ataupun masih ensuite, nggak makan keluar setiap hari. Jadi mungkin weekdays mereka masak, weekend masih makan keluar, dan nggak ke London setiap minggu. Jadi Mhm. ada um, because I just spoke to our current students, dan beberapa bilang terutama student-student Indonesia, mereka bilang kayak 1.000 sampai 1.100 itu sebetulnya masih cukup nyaman buat di Cranfield. Tapi ada juga student yang sekitar 1.700 karena ya emang cukup sering traveling. Jadi paling sekitar segitu sih. Oke, thank you Kak. Ini sebenarnya teman-teman mungkin kalau misalnya boleh aku tambahkan, jadi Cranfield ini bukan Modern University, juga bukan bagian dari Russell Group ya. Jadi memang very premium university dengan identitasnya sendiri ya Kak ya. Eh, Yes. Fokusnya ke PG, kemudian profilnya juga profile students-nya very brilliant, kemudian facilities-nya. Saya udah pernah ke sana di tahun kemarin teman-teman, dan itu memang benar ada airportnya sendiri, bahkan banyak pesawatnya gitu ya. Untuk Mm. Cranfield sendiri juga bekerja sama dengan British Airways ya Kak ya untuk jadi penasihatnya, if I'm not mistaken, dari yang hasil tournya last year gitu. Ada beberapa model pesawat juga yang dipakai untuk British Airways juga kan ya Kak ya. Yes, untuk British Airways kalau studentnya Mm-mm. itu di Air Transport Management sama Mm-mm. Airport Planning Management, biasanya mereka ada company visit setiap tahun ke British Airways headquarter di London, and we have a very strong alumni connection there. So there are a lot of our alumni in BA headquarter actually. Dan pesawat terbesar di Cranfield itu Boeing 737. It used to be for British Airways commercial plane. Ya. Untuk MBA-nya, Kak Cynthia mungkin bisa di-share karena tadi sempat share juga how elite the program is. Mungkin profilnya apakah dari LPDP, apakah ada mix dari company atau mostly self-funding students nih Kak untuk MBA-nya. Karena kan ini top, very top program di Cranfield dan itu rankingnya ranking dunia gitu ya Kak ya. Hmm. Untuk MBA, kalau dilihat dari Indonesia doang,
Biasanya sih banyakan yang kita dapat dari sebelum-sebelumnya itu anak LPDP atau juga ada yang self funding, eh business owner itu kita juga ada. Jadi biasa MBA itu kelasnya nggak lebih dari 50 orang. And our MBA have a few specializations. So we do have entrepreneur program, which is part of the LPDP. Jadi kebanyakan kalau studentnya itu sponsored sama LPDP, mereka ngambil yang entrepreneur stream. Tapi ada juga yang bagian manajemennya. Jadi untuk student-student yang udah di mid managerial level, karena kita butuh at least 3 tahun pengalaman kerja untuk MBA. Jadi biasanya itu student udah di supervisor level atau manager level dan mereka mau dipromot ke higher management position untuk MBA. Dan ada juga kategori lain itu lebih ke consultant. Jadi student-student yang udah kerja di business consultant, financial consultant, kayak gitu sih. Dan proyeknya juga akan nanti dipisahkan. Oh iya, paling satu lagi. Tadi aku lupa mention kalau untuk MBA itu kan kita butuh GMAT atau GRE atau kita juga ada admissions test. Tapi kebanyakan student Indonesia itu bisa di waive. Jadi nggak guarantee, nothing guarantee. But if the students haven't had their GMAT and if they're concerned about their score if they take GMAT or GRE, just encourage them to apply and attend for the interview karena tergantung dari interview outcome-nya. So if the course director satisfied enough with all the answer during the interview, then there is possibility that we can waive the GMAT. Dan untuk MBA itu activity-nya banyak banget. Jadi tadi aku sempat mention di course structure kan 1 week on, 1 week off. It's not applicable for MBA at all. Karena bukan cuma classroom. Jadi kalau misalnya kalian lihat di website nanti itu kayak timeline-nya itu terbagi jadi 4 stage. Karena mereka juga ada study tour, bukan study tour, student exchange gitu. Untuk pemilihan kayak specialization sekitar bulan April. Dan biasanya ada business competitions, ada networking sessions, dan di 3 bulan terakhir itu yang pembagian jurusannya. Jadi kalau buat student entrepreneur, biasanya student-student Indonesia itu mereka develop business plan as a group dan they join the competitions ataupun they build like a new business plan with for the advice from the supervisor. Dan buat yang konsultan juga punya projectnya sendiri, itu kayak take part of their dissertations. Dan juga ada student-student management yang mereka akan magang di company-company di UK. And it's guarantee. Oke, thank you Kak. One more important question Kak. Apakah ada application fee-nya untuk jurusan MBA atau jurusan lainnya nih Kak? Nggak ada application fee, so yeah, you can just submit the application. Totally free ya Kak ya? Totally free. Tapi emang kalau studentnya udah dapat offer, kita keluarin yang namanya conditional offer. Kalau studentnya mau accept, mereka harus bayar deposit itu 1.000 sampai 3.000. Depends di jurusannya ya berarti. Depends di jurusannya. Itu biasanya kita akan tulis amount-nya di offer letter. Jadi silakan di refer ke offer letter aja. Oke. Nah, Kak ini ada pertanyaan lain. Apakah Cranfield ini public university? Yes, we are public university and we are the only university that is built by the UK government for the specialist university in the UK. Ya, jadi berarti dibangun hanya untuk ini ya Kak ya, memfasilitasi bidang-bidang tertentu yang strategik, betulkah? Betul. Jadi awalnya itu kita mulai dari aeronautical dan karena itu kita fakultas terbesar di UK untuk aerospace engineering di postgraduate level. Jadi kita Mhm. itu contribute a lot in the not only British but in the global aeronautical and defense sector. Dan makanya School of Defense kita itu juga part of British Military Academy. Jadi Hmm, emang pas dibangun itu kita lebih ke apa ya, di Indonesia kayaknya nggak ada penyetaraannya soalnya. Even di UK like we are the only one. That's why yes. yang kayak tadi kamu bilang like we are not part of the Russell Group but we are not part of modern uni instead. Um, dan sekarang ini emang dibangun untuk solving the global issue in the world. Mhm. So we help the government all around the world and also industrial buat solve the current issue.
Jadi makanya itu programnya kalau misalnya kalian lihat di website, beberapa tuh cukup interesting yang nggak di-offer dengan universitas lainnya. Contohnya kayak welding engineering, em, yang kayak tadi aku bilang data science and AI for sustainability itu sangat-sangat Mhm. niche. Dan beberapa kayak astronautics and space engineering itu juga sangat niche sih. Jadi biarpun kita besar di aerospace engineering, biasanya kalau studentnya mau cari Master of Aerospace Engineering, we don't have such program. They need to decide what kind of specialists in aerospace engineering that they want to focus. Alright. Nah Kak, aku pas waktu visit Cranfield nih punya impression kalau ini memang niche juga ya lingkungannya karena kan nggak semua students dari Indonesia akan fancy tempat-tempat yang tenang gitu ya. Dan Cranfield Mm-mm. ini salah satu university yang surrounded itu kayak komplek-komplek yang sangat tenang gitu ya. Mm-mm. Mungkin ya bisa disarankan mungkin Kak profile students yang seperti apa ini yang cocok untuk tinggal di Cranfield? Apakah students yang misalnya yang very extrovert dan suka party nih, apakah masih tetap cocok tinggal di Cranfield atau memang students harus manage expectation kalau ini kotanya memang sangat-sangat tenang gitu Kak? It depends, karena kalau dari perspektif aku sendiri, aku nggak bakal bilang Cranfield itu kota. Jadi karena kalau misalnya kalian ke kota lainnya, kayak beberapa misal Modern U or some Russell Group yang ada di kota kecil lainnya, at least itu kota. Jadi kayak ada city-nya, ada yang lain-lainnya. Di Cranfield itu just the university on its own, dengan semua fasilitas yang tadi aku sebutin. Profil student kita itu student yang fokusnya itu emang buat ke akademik dan mereka emang mau um, build the connection for their career in the future. So, buat student Indonesia banyak student yang udah lebih mature. So, I see a lot of students with the working experience. Ada sih banyak yang fresh grads kalau buat aerospace karena mereka emang aiming for the high or well-known companies for the aerospace, otomotif, kayak gitu-gitu. Karena kan besar juga di European. Jadi kalau misalnya punya student yang emang fokusnya mau benar-benar belajar dan mau cari kerja di company-company besar seperti ini, mau build network, fokusnya lebih ke kerjaan nantinya instead of having fun, dan Cranfield is for them. Tapi kalau ada beberapa student yang I know like they are the city kind of people, like they like to party, they need to be close to all the entertainment at all times. Dan student yang mungkin nggak academic strong, I would say, dan Cranfield might not be suitable for them. Mhm. Karena jadwal kita juga cukup intens. Jadi kalau misalnya ada student yang concernnya mau part-time, fokusnya misal mau part-time doang di sana, we are not for them. Oke, thank you Kak. Nah, mungkin one last question before kita wrap up session hari ini. Mungkin dari Kak Cynthia mungkin ada jurusan yang very underrated yang sebenarnya potensialnya itu tinggi banget untuk karir ataupun mungkin academic journey-nya teman-teman di Indonesia. Tapi ya belum belum terlalu banyak yang tahu prospeknya atau mungkin banyak yang salah sangka mungkin Kak dari nama jurusannya mungkin yang bisa disarankan. Paling kalau aku lihat dari student Indonesia itu kan masih programnya itu lebih ke bisnis. Mhm. Dan strategic marketing kita itu di ranking top 25 in the world by Mhm. QS Subject. So that's one of the strongest program and I think it's still underrated di Indonesia. Karena namanya itu strategic marketing padahal kontennya itu lebih ke modern marketing. Jadi sekarang itu tuh banyak yang nyari kayak konten marketing, Mhm. digital, social media dan sebetulnya subject listnya itu masuk semuanya ke sana. Even kita juga kayak masukin like the AI side of the marketing business, big data analytics. Jadi kayak cover semuanya, and it's very very practical, a lot of interactions with the industry. Mhm. So I think that's still underrated in Indonesia compared to other university.
Other than that, logistic and supply chain management. Jadi ini tahun pertama kita masuk ke LPDP buat logistic and supply chain management. Tapi Mhm, di negara lainnya termasuk di Southeast Asia, we are very strong in term of logistic and supply chain management throughout the years. Tapi emang kita nggak banyak student Indonesia untuk sekarang ini. Jadi kan sekarang ini banyak kayak apa ya, ekspor import. Terus mhm, kayak pemerintah Indonesia kan juga lagi mau promote the local brand, that kind of ya, thing, like warehousing dan sebagainya. Mungkin ada investor-investor dari luar. So logistic and supply chain can be something that is good for Indonesian as well. Um, mhm, Last but not least, Indonesian government, I think they focus a lot into sustainability nowadays. They just come ya. to the UK and we just host some delegations from Indonesia for the UK Indonesia Sustainability Partnership. Dan kayaknya lagi banyak banget deh proyek ke depannya, prospek ke depannya yang mengenai renewable energy, hydrogen, clean Mhm, energy, sustainability related. So it's something that we offer a lot in Cranfield. Jadi kalau misalnya ada mhm. student-student terutama yang sponsored sih kalau sustainability biasanya. So it's something that we can promote, I think, in Indonesia. Oke, noted. Jadi dari mulai strategic marketing, kemudian tadi sustainability juga ya Kak ya, Mm-mm. yang mungkin belum terlalu banyak yang related to sustainability. Alright, thank you so much Kak Cynthia, presentationnya. Nanti boleh tolong dikirim ke aku ya Kak, biar aku bisa share ke teman-teman semua yang join ataupun yang belum sempat join hari ini. Thank you so much semuanya yang udah join. See you next time and have a Okay, great thanks, day. Jessie. Yeah, Thanks, bye. everyone. Bye.